Okey, seterusnya kita akan tengok pula pada polarity. Polarity. What is the electric potential or pressure that cause current to flow? Measure in volt. Current the movement of charge particle in specific direction, measure in ampere. Okey, kalau direct current, dia punya hasil kimpalannya berbentuk depth lah. Okey, dia akan menusuk ke dalam. Tapi kalau DC negatif, dia bentuk shallow ataupun cetek. Kalau DC positif, dia lebih dalam daripada DC negatif. Okey. Untuk polarity DC negatif ataupun direct current elektrod negatif, DC positif direct current elektrod positif, dan AC alternate current. Polarity type of the potential given to the piece or electrode in case DC power source positive and negative terminal are fixed. Maksudnya terminal positif atau negatif ni fix pada salah satu kabel. Kalau AC power, positif dan negatif ni dia tak fix, dia tak ditetapkan. Straight polarity, electrode is having negative terminal while workpiece is connected to the positive terminal of the direct current power source. Untuk reverse polarity, electrode is connected to positive terminal where workpiece is connected to the negative terminal of the direct current power source. AC current welding or direct current welding. AC current welding sama dengan straight polarity plus reverse polarity. Direct current welding circuit may be either straight or reverse polarity. If set on straight polarity, electron flow from the electrode to the plate, concentrating most of the heat on the work. Set on reverse polarity, the flow of electron is from the plate to the electrode, thus causing a greater concentration of heat at the electrode. Beza antara dua ni, kalau straight polarity, pemanasan akan berlaku pada benda kerja. Jadi benda kerja lagi panas daripada elektrod lah, berbanding dengan reverse polarity, hujung elektrod lebih panas daripada bahan kerja. Okey, untuk electrode 10 automat, direct current polarity require a larger diameter electrode than current straight polarity. Okey, ini adalah karakteristik of polarity di antara DC straight polarity dengan DC reverse polarity. Dapat dilihat hasil kerjanya, kalau DC straight polarity-nya dia punya kedalamannya lebih dalam. Okey, dia punya dalam lebih dalam lah. Okey, penebusan ataupun penusukan lah. Berbanding dengan DC reverse polarity, dia berbentuk shallow ataupun cetek. Bentuk shallow ataupun cetek. Polarity switch, electrode negative and electrode positive used in DC welding. DCEN ataupun electrode negative, electrode connected to negative terminal of power source and work connected to positive terminal. DCEP atau electrode positive, electrode connected to positive terminal of power source and work connected to negative terminal. Switch change to either electrode positive or electrode negative. Okey, ini adalah gambaran semasa proses kimpalan berlaku di mana logam dicairkan di atas base metal dan menghasilkan kumai ataupun arc, dan slag ni tujuannya untuk melindung kumai ni daripada udara luar ataupun teroksida. Okey, kalau tak ada slag ni akan terhasillah liang-liang roma ataupun ada lubang-lubang kecil dekat di atas kumai ni. Kalau kita buang slag ni, kita akan nampak lah kalau tak ada slag ni lah. Okey. Okey, untuk arc welding process untuk menyalakan electrode arc start by striking work with electrode. Cara sama ada mengguris atau mengetuk sedikit hujung electrode tu lah. Okay, heat of arc make electrode and surface of base metal. Bila hujung electrode tu touching pada bahan kerja, electrode akan cair lah. Okay. Tiny globule of molten metal form on tip of electrode and transfer by arc into molten pool on work surface. After wear start, arc move along work. Okay.
Okey, ini adalah gambar rajah proses untuk SMAW lah, sama ada AC atau DC. Kena ada power supply, ada dua kabel, satu kabel untuk electrode holder, satu kabel lagi untuk bahan kerja. Okay, untuk work angle, the work angle is the angle between the electrode and the work as displayed on the left. Work angle can vary depending on the position the wire is being made in. Okay, kalau kita tengok gambar rajah ni, antara bahan kerja dengan electrode di hadapan ni kena 90 degree Okay. Tetapi untuk di sebelah kirinya, kalau misal kata pergerakannya daripada bawah ni ke sini, angle di sini sama ada 60 hingga 70 lah. Okey, kena set 60 hingga 70. Okey, untuk travel angle yang saya cakap tadi 60 70 60 70 travel angle daripada kiri ke kanan, ataupun kadang-kadang ada juga welder yang buat daripada kanan ke kiri. Maksudnya kalau kanan ke kiri, travel angle untuk 60 70 belah sinilah. Okey. Okey, untuk arc length adalah jarak antara hujung electrode dengan bahan kerja. After striking the arc, maintain 1/8 electrode diameter distance between the electrode and the workpiece. If the arc length become too short, the electrode will get stuck to the workpiece or short out. If the arc length become too long, spatter, undercut and porosity can occur. Okay, biasanya kalau nak maintainnya, kita kena maintain 1 hingga 2 mm lah jaraknya. Kalau terlalu dekat, dia akan melekat, electrode akan melekat dengan bekerja, dan juga kalau terlalu tinggi atau jauh, spatter akan makin banyak dan akan ada undercut, akan ada porosity. Okey, ini gambaran bagaimana macam mana kalau electrode ni tinggi atau rendah. Kalau rendah, ada punya semburan nampak cantik lah. Tetapi kalau elektrodnya tinggi, dia punya spatternya banyak. Okey, dia akan laki-laki tu dia punya sudutnya akan jadi besar lah. Okey. Okay, untuk travel speed of travel ataupun travel speed, the travel speed is the speed at which the electrode move along the base material while welding. Too fast of travel speed result in a proper or convex weld. Too slow of travel speed result in a wide weld with an excessive metal deposit. Okay, kalau terlalu ini travel speed ni ataupun pergerakan electrode atau pergerakan tangan kalau terlalu cepat, hasil kumai akan jadi kurus. Okey, kurus. Okey. Dan juga kumai akan jadi convex. Okey. Kalau terlalu slow, kumai akan terlalu besar dan juga akan terlebih metal. Dan kadang-kadang kalau terlalu slow akan jadi bocor lah, terlalu panas bahan. Okey, ini adalah gambaran bagaimana hasil kumai jika pergerakan awak tu terlalu cepat atau terlalu lambat. Okey, untuk yang pertama ni A ni, normal travel speed nampak cantik, dia punya rod kumai sekata dan dia punya hasilnya nampak cantik lah. Okey, kalau yang B ni current too slow. Current too slow ni tak cukup current lah, tak cukup power, dan jadi dia punya hasil kumai akan jadi kurus. Okey, dan tak ada nampak riak kumai berbanding A ni. Untuk C ni current too high. Current too high ni dia, hasil kumai ni nampak kurus dan juga kalau tengok dekat atas ni dia jadi tak perform dia punya pengisiannya. Okey. Untuk D ni speed too fast, samalah lebih kurang macam current too high ni. Jadi kurus juga. Jadi kurus, tapi dia punya ni pengisian ni nampak macam bukit. Dia tak landai cantik macam A ni. Untuk E, speed too slow ni dia wide ataupun lebar. Lebar biasanya ada certain certain penerimaan dia tak dapat diterima sebab
terlebih. Banyak akan jadi undercut, akan jadi porosity. Sama juga dengan arc too long ataupun jarak akar terlalu tinggi, dia punya hasil kumai lebar. Okey. Okey, untuk menyalakan arkar static and arc welding, ada dua cara. Pertama, goris. Goris sedikit, tidak perlu terlalu kasar lah. Goris sedikit dan kumai akan menyala lah, dan seterusnya terus buat boleh bergerak terus lah ke depan atau ke belakang. Satu cara lagi adalah ketuk sedikit dan naik ke atas sikit. Lepas tu baru boleh maintain jarak arkar tu 1 atau 2 mm gerak. Okey, ini gambaran satu lagi cara goris dan cara mengetuk lah. Cara goris dan cara mengetuk.